Voilà, nous retournons pour cela, mais aujourd'hui, on va parler le nom leadership. Nous nous comme leadership. Et leadership, ayura men rappelé de boom, de faire comprendre de quoi. Voilà, leadership ayura men rappelé de boom, de faire leadership ya boom ninga donc. Luna to na so hane ya mankini leadership formation we nge wona msaka lord poli la formation ninga ton na konyama ya formation ya share voilà c'est la formation le plus cher du monde qu'on appelle leadership donc formation kanga nibni mi formation valeur mi leadership formation kali mbombe ya bombe ligidi ya bum de fa net ya leadership formateur fondaten dika era yeta forum fo ya ligid ka teka donc ha tun burkina ka bum de tous ko le pisi la ya europe amerique la asie wa bom mi formation vomore ya bum ya minioram donc ton ngo maniam leadership yelle la tun william leader différence par ni patron leader différence ne patron le leader différence ne boss ya bomening bala never confond them never tin them te fo hanta tuma kam to tum bala fo je ya leader boto fo ka leader boto fo ya patron voilà la mon formation pour ninga wanti go ma avant mam de nging menga mam bohra yam ti partage les abon pass petit docteur junior pam no formation en suivre bala ton formation ton na man na more na yele ti nebni bin ka wom no français wa bala ya formation na mbe internet zugti ya français ti nebni bin ka wom no français wa comprendre formation wa amore ji donc aujourd'hui on va parler de leadership meng ya point voilà height leadership ya point leadership yurumbe leadership zugu ya no si leadership yurumbe leadership zugu ti fo somman kar yukanga yura la boy leader voilà hayti leader womno fana na mi leader ya soba leader ni mo ya boy ye ligid bora la leader ka bor ligid wote ay leader ka bor ligid wote leader bor ligidi akabor ligide ye ko abor ligid ne zama kala yam nan bang différent hani patron ne ya soba bale leader datam te ye hontarwa ye hontum pam kiufa wo million binyi muruti ned mi ye ton wulu ned ye man to ton pam kiufa million ta soba me man pam boto la bonti leader la patron nyira tambala te fo ya ye tumbira alfa nyi ka tolonda te ye son fo son ye nyi ka tolonda te fo pam wanyen na ye nyira tam te wakat fa be nyi zin te fo tum ko te bala fam pam wanyen na fo kan le tum ko nyi voilà le leader karate fo tum ko nyi leader da tum wilga fo nyi man to ton pama na yilin te fo modum pam boto fo me man wanyen man pama kwa boto la bonti leader karate fo tume lebegun konye wa pardon rata jimti fo tumne pala pardon ka bedu pardon kwa bo puga ndata tum kam yil soma ka yil pardon manuye ton be zamani ngo pardon kwa bo puga ndata tuma kam yil soma wa bom katar ka pardon manu mengi le leader ka wote leader datam te nyi leader nyen tum non tempam ki million taba bi motokati nyime ton wilig nebto morogum pam wanyim pam na c'est ça on appelle leader la parole ratam ti wakar fa ya yizi wewo ziza kantia king bonten nti wukte nti shikane la wukte nti shik bontenga ziza kan ne parati ya libla bon kabote leader kabote donc boss me ne parlo fa ya yele nga bala boss ratame te wakar fa biya nye sapin yibaleji nkalam karga tiyam tumne tiyam piurun tamane tiy kamala han loro to boss ya woto wala boss la tamba tiy hanyi zinya ya suko men sonka wa jimbala tiyam tumne bumini ngam tin le to ra men tara tiyam walike nyela bossum donc ton tumna puwa ton ka konto din donc ton na so haniyam dunna nke ne wa leader wa yang wona am sakko lor pole donc
fanda ti yi leader fo do modgame ti fo menga linga yi ned he ya bora mpamni mton wilgi neta mo pamno wa fo mpamna c'est ça on appelle leader kalem leader kata tricherie leader y a pas tricherie sur le monde leader kata lemye leader kata tricherie leader chaque fois il est actif leader kabe pacifié yel ne bati bouma soma la fo menga katum bouma leader kabe boté donc je profite à mon vidéo dadon profite vidéo kanga wuli neba ya génération wa ma j'aime en temps plein j'aime wa yumpi na ta kan dal shigi ne ren tun manipule apare ne ren tun tomne apare ne ren mire ko be shinda mega runa 21e siècle 2022 pour ntaran dabada ne ren tun de ko be shinda mega nge Facebook bi YouTube bi TikTok abang tenyi hin katara aw ma we WhatsApp de barama abang tenyi hin katar arja kaya nyimenga mana menga voilà donc man profite de mam audio pour yete video wanda ti yambang ti dunu wan diga ning ngama rawati de pardon ratam ti fo yiwa yi pardon kala ti fo tole yiwa yi fantum ne pardon anda dar fa ya fo morgo ye na tumbi fa wat ni system wen fo na yiwa neda taba yel ndoglo fo bayam ha remarking ge fantum ne pardon ti fo degre wa shek wa na wa dépend ram yel no wa be bun han kay da fo lite ligdi taba wa gadman dogol fo be bumi ni ndogol fo na yelen pamba te fo lo jalo pardon ya woto donc mam invité des génies he gilli mam invité des générations he gilli tiner fa banga vi mo tinisal katun isonga toye lila fole ngba bala fa ka mi fo mbora soba ya wa aba na ye neta kennon ken yi burkina kan kennon ken wo ko de bare anayi lam takatun la vandigli ero minio kwa ko de bare yer fo kennon tirike la fo nan ken tirike bala fo mim de ero minio kwa bebe ne de fo latin tirike donc fo nan kena no wan ton ken tirike la va etin donc yiki kan kennon ken ko de bare fo na yilam to katun bala te bun fa han kena ya ken viwo fa nan kenno burkina kan ken ko de bare ya ken viwo la ero minio kwa bga bebe de fo shumman tirik ero minio kwa bga ner kanan to fo de fo yikin kenge tin na fo de bebe ne kwa bala fo jeni bum ko de bare ndatin tirik fo ne bum ko de bare men ndatin tirika ya tile de fo kengen tirik bala fo tare bum fo vi din dabada donc leader ya woto leader ni bum ndatin réaliser yari sotara tinyi pam na soba binyi modu ti neba ta mi pam wanyi pam na wala leader ya oto la pardon la tamete fo hontum ne yo be ralfa fo be ne yin tumne ka gumen be min date fo wuka kambin ti lobe bala mam date ndika example wanyama mam date ndika example wili nyama wala ka wanyam ko date ndika example wili nyama pardon rum go no so fo rokoda yin soba yin wajibu pardon go no woto a ngundu me ninga woto a so foro hodba pardon nenga kwa bala tebo la mam yela mam nandi ka example tiyam kelege ne da inda antara pardon tumni a tuma woto dara yego ambe tumne jinti jiya wa sobogan wala sharpore katler poron tarin digdi wa 18 19 da masa bala histoire sobi lamtia quatrième lor pour man paletal er din figisi tabawa bola te parlon yete lilla kele ya bala ti sinya sobato parta ya wala ken bo tum ni kele gi man gomna somade bang di parlon lik a chambe dum semen son foro hodba ro yele ti lilla ya he ti kelem par bala ta wala sinya la sobagan sawa fonale wen ken me fonale mana bwela bwe tibiye yaasi ti pare ta yolen kinga bot bolle yam fahma me
bala ti bõe a yaa patron a tara droit men tõe n yeel woto fo n tʋʋm ne donc sap-sapa ka yɩ 10 minutes après a paga boolame yetɩ rũms ninga a patron gʋʋn rũms zakẽ t'a paga bool yetɩ rũmsã rɩɩb saam tɩ rũmsã yãbda ya histoire ned n dɩk n wilg maam n ka na wilg yãmbã soaba ye wẽnd sã sak n kõn tol n wilg yãmbã soaba lame tɩ yɩ dũni ye ya histoire ned n dɩk n wilg maam donc pagã n bola yetɩ rũmsã rɩɩb saame tɩ rũmsã yãbd la rɩ la a zã rɩɩb zaabr wa wa a yeela tʋʋmdã bii tɩ rɩ la a maana sẽn na maane tɩ rɩ la tʋʋmdã bii maan yẽs sõm n maane n kʋ ne rɩɩb yirã kelg nem sõma dɛ kelg nem sõma n bãng tɩ woto wã mam pa tar ned mam kis vɩɩmã pʋgẽ ye mam kis ya zĩr n be neda tɩ rɩ la tʋʋmdã bii tɩgenda rɩɩb rũmsã rɩɩb fʋgda n kul n tɩ kõ rũmsã yiri tɩ tʋʋmdã bii yeel yaa n pa nan kẽng ye mam bao boola mam tɩ fo tõdge tɩ rɩ la mam bas tɩ fo pagɛ tɩ mam yaool n kẽnge tɩ fo rũmsã yãbd n dat yamna tɩ fa yetɩ rɩ la mam fo yẽ vɩ-kãng n yetɩ rɩ la mam da rũmsã rɩɩb n tɩ kul la m yaool lebg n wa tɩ tõnd pag la rɩk rũmsã sõom n bao t'a sɩd gese mik tɩ ya erɛɛre t'a bõs patron tʋʋmdã bii sugri wala t'a bõs tʋʋmdã bii sugri gom-kãngã m datame tɩ yãmb bãng tɩ bõe dũni wã sẽn dɩga ya fo menga mo n yɩ ned bala sãn ka rɩ fo sãn na n tʋm ne neda ya tɩ la tɩ saa niida t'a soaba ne a kambã la a pagba be zakẽ tɩ fo be saa wa n tʋm ne bala fo n dat la tʋm ne la rao tẽed fo n tʋm ne wã la fo na yɩ ned ya fo menga esprit wa fo menga na wik n tʋma la fo na yɩ neda rũnã ninsaal ka be n tõe n sõnga to t'a yɩ ned ye sãn ka fo menga bao yam n kõs menga bala tɩ bõe patron men ka saa yɛlme wo foo la a na n malge fãn dat n bãng tɩ patron koabã pʋgã sẽn dat tɩ b tʋʋm kam yɩ ned ka yɩ nebã nu rɩk exercice fo vɩɩmã tɛka fo n bãng patron n basa b tʋʋm kam ya wãn nebã wãna yiib soaba mo n bãnge ya saba bõe n ket b basa b tʋʋma wa kamma na n kõ yãmb yɛla tã mo n bãng n ya saba bõe n ket b basa b tʋʋma wa kamma premier sababo sãn ka pag la a rat n futa rõda wagdem ya pʋg sɛd la a bao t'a yetɩ plupara ya pagba aooma a rata room me aooma dépãs bilg paama ya wotone sɩk ya sɩre ya woto bala pʋg sɛda neng wã tõe n ya pag la a rat n bõn furi fo sãn tʋm ne patron wa rat n fur n sa sãn ka yĩn kula yirã n tɩg yẽ pʋg sɛd n yetɩ a ratame tɩ fo fur bi-kãngã t'a na n bao maan n bao yʋʋre sãn ka bũmb na n maan n bao yʋʋr n sa tɛka a lebsda fo poore fo sãn ya fo n yẽs yam pag n na n bao ya tɩ la t'a rõd fo a yɛl n yis foomã tʋʋmdã zĩig wala la fo n tʋm ne patron daar fãa bɩ wat ne pʋgse daar fãa bɩ fo morgd a yẽd ka paka a ka yẽd ka paka ye daar fãa ba fo rat bo yit ne pʋg-sɛdbã tãa naase ka pak patron ye bao raar n yetɩ fo rat n furame gese fo n bao raar n yetɩ fo yẽ bii n dat n kos n gese a sãn ka rɩk raa n ka sõma wã yell n dogl fo t'a yetɩ fo rɩ tɩ ligdi aooma a yetɩ fo ya zube neda aooma a yetɩ fo wa yẽ tʋʋmdã pʋg tɛka fo ka baafɩ ka paase a tõe n yeela woto fãa donc mam invite da génération to bãng tɩ vɩɩmã pʋga lebga yɛl yɛnga ya fo menga bãng tɩ fo talem na yɩɩ fo meng neng fo sãn bãng tɩ fo talem na yɩɩ fo meng neng ya oblige tɩ fo menga yɩra kãare wala la bãng tɩ ned ka tõe n sõnga to t'a resi ye sãn ka fo menga yik n tẽb n tʋm n bao bala mam video wã wa n tɩg n taa soab tɩ n namsda mam pa tʋʋsa dɛ n wa n tɩg n ta Burkina wen vɩsa naasa neng la ninga tɩ mam video wã namsda tɩ ka taa raabo a ra zoe mam nisdɛ a rɩk mam contact kan boole contact ninga yãmb ne sẽn yɩlm wotoone boole ya tɩ yãmb na n fasmam la bãng tɩ mam pa kis ned ye mam pa tar bɛ ye mam nan ka leader la m dat n yɩ leader mam datame tɩ mam vɩɩmã pʋgẽ mam tõog n form neba
Tima mamnum ne yiduni bima morgun ton forma ne minio ka terse to yara kara ma ham yira kan lor por amparati mam min ma tek mam ye amparati mam mi wo tek mam ye mam dadam ma min ma ke mad ne ma mitin tasa fa gil donc mam dadam tiam dik mam audio video am partage nyam wanti be group ni ngapuga Facebook yam wanti be group ni ngapuga YouTube TikTok Instagram majin kan kayene yam tete ner pam video an shive jining fa be morgun bang ti leader ya tole ti pardon ya tole bala leader datan tuma men yi neda la moro ti nebi nebo yinna la pardon radam ti yan ye balantara ton tare yam wakat fa gilli kete ya petit docteur junior on compte yam formation kanga mam gomne yam ya formation tono yo 100 000 300 000 bala mam jo mam yo formation 300 000 suivre 9 jours 300 000 tout picho yo lik yo rahma awe ti asawa kana ko fo ba fi ya gwama fo jinin kelga ne tout pichi lik yo raraye 9h à 15h30. Anga fo mi formation valeur ya to la mam yola me mam shiva me mam nanka bumie la mam data me bumi ni ngi kit man video wa ya yam kele mam video wa le bangta hanka mam yora yi ko ya nanna ta ba yi bumu yi han shivi ya woto hanka mam yora yi ko ya nanna ta ba yi bumu ti yam han shiv video le appliquer le pratique ya woto donc la fo honji mam jela yam to luna tontum na réseaux sociaux le internet la tontum na luna me ne boto ka fam internet a buminga fa er fotum na internet zugu o hanka de ya escorquerie ya da fa jim block de nevial internet zugu le garasi tira yang ni ngatondi ke ne miniota ne miniona ha ne minionu rasi to boton ke be ko so tira ya tun burkina ura ka ya aroroko e ne minio wala mbebe kaye ne minio be kata ne minio mengo mpa mi aroroko ne ba sono mbe wala kata ne minio la internet de zugu foton ke ra yang mi ne minio pi be o to fo le ko tira wuli ne minio pi o ne minio pi fa na ya fo tira o ne minio pi ha ya le nya fo tira ya fo buma e soma ya qualité ya abnan da ambe kwanda tik fogana yo ligidin wiligib me ya fo kayit pisi mega bi pi mega de fo ligo tere wiligib wa donc actuellement forate fo karata ya tilat fo banti tan wati ya internet nan to me fanto internet runa me yo ne de hen on to école 1950 massa voilà runa me for han chaque internet yo de 1990 tiaka utalo 2000 ne nanda kanta télécentre han chaque internet fo po ngayo ne ndata télécentre wakar kanga banya je bure gili tenga gili fa rabdon bo na so ba télécentre est-ce temen ka lokwe la wakar kanga ne ndata télécentre fan toro internet yer fo kantum internet yo ne de ne yik runu ndatum pak télécentre o be piagat je ba fo tar moyem tuhuri o junu ya fo ka ke kura sam ala ba fo tar moyem tuhuri o junu ya sona belan kawali ka ba kontera de fo tarab sam donc ya oto ne runu me fa han ntoro internet ya yele o ne don todo école 1950 bin 1960 masa bala wakar kanga fanda karum pambe shepe men foto yi tinga nimbe de ningi runa fa karum pam lisan ka baka ka BPC ka docteur fam ta lisan fin ko diplôme da finale la foli ki o mata man entraînement je fo nan karum yum pile za bu yum pishi re de foli ka ile ki o mata man charge o yum mata Peso wena mi fonda zamzo so yum video fangil yura biya ti shada fo wena songa so biya mana sha yi shin shale dikri wa YouTube na wandi ki YouTube na ngami batera mte ligri wa YouTube na ya
ona yo location be wana ba fanda tar zak ngen tar wa zak bala fon che ko tendi QTP na fonction pour aller fo diplôme ka yamaye fon che ko nan pam diplôme kan me fa ya rowa an ka fo budo ka no nga fo bla so mbo pa an ko fo fa ya para an ka fo budo ka no nga fo bla so mbo chiren ko fo fa ne tar parla kama aw ma fotala shida zak fotala shida la fotala kama QTP na wani ka son fo liquide yo sam. Ouais, c'est ça. Te fo yo lan kalma so e kwalo mo gilli. Mon kalma se ko na de pa BPC bi baka. Te fo ko nga ka king to te fo yi. Anga fo le ba fa an je. Mi ka simple mécanicien na me nga fo le wa targa jam wa ko mo ga jam toto. E kuruba le kam vide go mtal kenga wa ton wa yum wa no ton shin revision ram la bomba bala fon kalma so yum ka te ko se ko na pa chepe be sewa fa yi e kwala te anil fo katar bum fon tindik be manti alject fo talent ti fo jaka men ka ke ko me bun kan ka be ambe mbe torse contact numéro na male torse. Voilà, c'est ça. On va parler de la vérité, on va parler rien que la vérité. Nous on veut chasser la pauvreté avec, bon, nous avons une vidéo pipi, avec une minute de silence pour que la pauvreté repose en paix. Une minute de silence pour aller vous indiquer ahami Burkina lim national la belle yile accueillir richesse amengneng voilà yile accueillir richesse fo mengneng fo man yela yiban sawa fanda tambu mande fo man yela yiban sawa lebgin dik 2 minutes ntasin je fo yi tembogo après 2 minutes fo lebgin dik 1 minute ntasin je fo ratin ki tenkanga yo fo yabra mala fo yabra man ki moderni ngobe fo radin ki ten kan botobi wanta hanyi sa bo lebgin le bo minidam sonria ha le tarsin je de fo tarsin ye resite ni ngo fa nya fo radin ki mi bo bot lebgin tarsin je ya bunyinga la mam da tin ki wo am yabra man ki wo fa nya fo kalatin ki wo fo yabra man ki mi fo ni ngo bo lebgin tarsin je bo la mam somma mane no ki wo mam yabra man ki nu boni ngo bo servo on ko fo bu mani ngo bo yikon to me to wona ha sakla ka dar ke ne reshimi. Merci beaucoup. Partagez et c'est toujours petit docteur Junior.